हे मम जीवनम धनम श्रीहरि गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उमा कांताय गौरिकाय हेमवती ईश्वरी शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला अपूर्णा पार्वती दुर्गा मुढ़ानी चंडिका अंबिका माँ राजराजेश्वरी माँ नमस्ते दुर्गे नमस्ते सुर गुरु वंदे जगत कारणं वंदे पवनभूषण मृगधरं वंदे पशुनांपति वंदे सूर्य शशांक वदनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनश्रेष्ठ वरदं वंदे शिव शंकर हे बहुत समय ने बनी माँ मंगला माँ काली माँ छिन्नमस्ता माँ ठाकुराणी ये कोटी देवता को आह्वान करी सारा मास जाक करी भक्त मान तेणु सबू माँ हेले पार्वती हेले माँ लक्ष्मी हेले माँ सरस्वती हेले माँ ठाकुराणी हेले माँ मंगला हेले माँ काली हेले माँ हेले को माँ करो नाम हूँ अनेक केहू स्थान केहू नाम पूजा पाँच माँ जगत जननी दुर्गति नाशिनी आद्य सनातनी से परम वैष्णवी की पद डाकी पुराण पथ को रद्द करवा माँ गोटार पुण्य होइना करुछि जनार कर पत्र जोड़ी करी जुगे जुगे मात होइचु शंभु आहा महिमा गाइबी पुणी गो कंठे कर करुणा कंठे कर करुणा पद करी जगत जीणा गो कंठे कर जगत मोहिनी जगत पाऊ हे जोगी ऋषिगण जपी तब नाम माग जोगी ऋषिगण जपी तब नाम आह जगरे हेले पागला गो मातु जोगीन्द्र बामा माग जोगीन्द्र बामा जनहित बोलाइलु माग जोगी
छिन्न मस्ता तोर नाम देले नारायण छागल रुधिर करिबु आहार अच्छा अच्छा मालो छागल रुधिर करिबु आहार आहा छळे उड़िबा पतका मातु छिन्न मस्तका छागल बिजिणी लागे दका गो माता छिन्न मस्तका जे प्रभु बाबा शंकर से महेश्वर कर पादरे मुझे हेली किंकर आहा बंद गुरुदेव घे नमो दंडवत बही धरी पढ़ी नेले पद जाए रही गाई गाहन श्री गुरु बुझाई प्रथम बंदई पिता माता चरण प्रथम बंदई पिता माता चरण द्वितीय विद्या गुरु को करई जणाण हसी अछंती सकल पंडित समस्त पाद तल जोरू अच्छी हत ये पढ़ी नेला बेले अशुद्ध हेले पद ए मिसाई ने बहे सभार विबुध आज मान्य हेउ अच्छी ध्रुव एही यज्ञरे आज मान्य हेउ अच्छी मोहर देवता आहा सफारे कुहंतु सुंदर कथा मोर देवता आज शुणिबे सभा जनटी एका मोर देवता सल्ला वंदना वंदना प्रसन्न कया थर हां एनु केहू देवता मोर जगेरे प्रसन्न जिन्हि न पारिली देवता तुम्हार रूप वर्ण रूप जानिले सिना मु करिबि वंदन तिनि संध्या बेलु मुहि करू अछि ध्यान पुणी अंतिम जातरा राजदांड खेली खेली मा चलिबे परा केहू विषय जे आपण मती चाहि करी अछंती मोर पंडित पंथी आ सुंदर कुहंतु भारती मो देवता आज सुंदर कुह
ମା ଦେବୀ ନମସ୍ତେ ଆଉ ଭୈରବୀ ବନ ତୋଡ଼ାଉ ଜଗତେ ଭଗବତୀ ଭାରତୀ ମା ଦେବୀ ନମସ୍ତେ ଭୈରବୀ ବନ ତୋଡ଼ାଉ ଜଗତେ ଭୟ ଲାଗେ ଦେଖି ଜିତେ ଗো ଭଗବତୀ ଭୟ ଲାଗେ ଦେଖି ଜିତେ ঠাকুরানী নাম সংসারে মালো বন্ধুছি তোতে ପ୍ରସନ୍ନ ଶୁଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରସନ୍ନ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଳିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତ ଆଇବ ତାପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହବ ପ୍ରସନ୍ନ ଜାଣିଥିଲେ କହିବ ନହେଲେ ନଖ ନାହିଁ ନା ହଁ ହଁ ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବୃହସ୍ପତି ଯେତିକି ଜାଣିଥିବୁ ସେତିକି କହ ବୋଲାରେ ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନାର কান্দরে পইতা এ গঙ্গি মাই বাকু হো বাঙ্গেরা মারি দেইছি ভাই রে আজি কাড়ু নাই মারি দেইছি ভাই রে মু কাড়িবি নাহি রতি কলে হেলে তাকু কাড়িবি তো ये तलवारी झटा कोकिली सुकुआ पड़ी होई छिराइता हटा जे सुंदर सभार पुणी सुंदर प्रसन्न सुंदर बाबू पुणी देले पचारिन
ଦେଇ ଶୁଣ ମୋ ସୁଧି ଜନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଭାରେ ହେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସନ୍ନ ଏଣୁ ଯଜ୍ଞ କରିଅଛି ପୁଣି ଜରାସନ୍ଧ ଯଜ୍ଞ କରିଅଛି ପୁଣି ଜରାସନ୍ଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଜରାସନ୍ଧ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାରରେ ଚାରି ଜଗାଇଛି ସତର କେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଯେ ଆସିବ ଆସିଲେ ଜାଣିଦେବ ଜରାସନ୍ଧ ମନେ ବାଧ୍ୟ ଏଣୁ ଲୟ କର ହେଇ କଥା ଗଲେ ସିନା ବାହିନୀ ଏ ପୁରାଣ ଏକା ଏଣୁ ଗଥ ପାଟିରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଶଙ୍ଖଟା ପୁଣି ଦେବେ ମାରିଣ ମାରିବାରୁ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ହୋଇବ ଉଚ୍ଚାର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବେ ଜରାସନ୍ଧ ବୀର ଗୋଟିଏ ଥିବ ଏ ଶିମୁଳି ବୃକ୍ଷ ଏ ଦିଗରେ କି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ ଉତ୍ତର କାହିଁକି ପାଣି ଭାଇ ଭାଇ ହାଲିଆ ହୋଇବି ମାଛ ଧରିଲା ବେଳେ ଖାଇ ଭାଙ୍ଗିଣ ରହିବି ହବ କି ଭାରତ ହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଗମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିଥିଲି ତମେ କହିଦବ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଗମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିଥିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିଥିଲି ରମେଶ କାଣେ ହାଲିଆ କରିବା କାନ ଥିଲେ ଦେଖ ଯାହା କହିଗଲ ପାଇଗଲ ମନ ମାନେ ଲୋକ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଭଲ ଶଙ୍ଖୁଟା ମାରି ଦେଇଛି ଆଉ କାଢୁନି ଏଇଟା ହେଲା ଜରାସନ୍ଧ ବଧ ହେଲା ନା ନା ଶଙ୍ଖ ମାରିଲେ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଶେଷୁ ଗଧର ପାଦକୁ ଯେ ଦେଲେ ପିଛୁଇ କଥାରେ କହିଦିଅ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଜରାସନ୍ଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ହେଲେ ଏ ଯୋଉ 46 ରାଜାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛି ସେଦିନ ବଳି ଦବ ହେଲେ ରାଜସୟ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠି ରାଜା କୋଉଠୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭୀମକୁ ମୋ ସାଥିରେ ଛାଡ ଜରାସନ୍ଧ ବଧ ହେଲେ 46 ରାଜା ଆମ ହାତରେ ରହିଯିବେ ମୁକୁଳେଇ ଦେବା ସେଦିନ ଅର୍ଜୁନ ଭୀମକୁ ଧରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯିବେ ଚାରିଟା ସଂକେତ ଥିବ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହଦେବ ଥିବ ଶିମୁଳି ବୃକ୍ଷ ଥିବ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭେରି ଥିବ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ତିନି ଭାଗ ପଡିଯିବ କୃଷ୍ଣ ଭାଗକୁ ଯୋଉ ପଡିଥିବ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଧ ଶଙ୍ଖ ମାରିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶବଦ ହବ ପାଦକୁ ଛୁଇଁ ଦେବେ ଯେ ପତିତ ପାବନ ଗଧର ପାଦକୁ ଛୁଇଁ ଦେବେ ପତିତ ପାବନ ଗଧର ମୁଧୁନା ପୁଣି ଯିବ ଫାଟିଣ ଗନ୍ଧର୍ବଟା ପୁଣି ହୋଇଥିବ ଜାତ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ ପୁଣି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ପତିତ ପାବନ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ଭାରତ ପୁରାଣ ଆଉ ପାଇବ କି ଦବ ମନ ମନୁଆ ଧାନ ଏଣେ ପାଇବ କି ଦବ କଥାରେ ମନ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସଭାରେ ଶୁଣିବେ ସୌଜନ ମୋ ଦେବଜନ ସଭାରେ ଶୁଣିବେ ସୌଜନ ମୋ ଦେବଜନ ସେଇଟା ତ ଅଣ୍ଡରା ଭଳିଆ କହିଦେଲ